हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी आज नवेम्बर 11 तारिख चलंतु जानी नबा आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानी परिबे सेथिपई आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे वीडियो को लाइक करिवे जहा द्वारा आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट जानी परिबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम सड़क सुरक्षा पाई एक तालीम कार्यक्रम रक्षकर शुभारंभ करिसेंती। सेपटे राज्य परिवहन विभाग द्वारा आयोजित एही तालीम कार्यक्रम रे 30,000 जीवन रक्षाकारी तालीम पाई परिबे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर मोदी सरकार बड़ निष्पत्ति सूचना अनुसार बिरसा मुंडा सम्मान रे तांकर जयंती दिवस आसंता नवेम्बर 15 तारिख को जनजातीय गौरव दिवस भावे घोषणा करने को केंद्र कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जाइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर लोकों को मिला बड़ आश्वस्ति कमिला डाली दाम सूचना अनुसार आकाश छुआ होइथिबा डाली दर एबे सस्ता होइछि। किछि मास पूर्व हरड़ डाली किलो पिछा 95 रु 100 टंकार विक्रय होउथिला वर्तमान हरड़ डाली किलो 72 रु 75 टंका पर्यंत पहुंचीथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर मोदी सरकार पुणी थरे सांसद हाथ पांठी योजना आरंभ करने को निष्पत्ति नैचंती कारण चलित वर्ष प्रत्येक सांसद को हाथ पांठी खर्च बाबद 2 कोटी लेखाएं दियाजिब। सेहीपरि आसंता वर्ष ठारू पूर्व भली प्रतिवर्ष 5 कोटी लेखाएं प्रति सांसद को मिलिबो बोली जणा पड़िछि। प्रति खबर अणा नवमी रे श्रद्धालु को पुरी साक्षी गोपाल आसीबा मना कारण 12 तारिख अणा नवमी रे प्रशासन 144 धारा जारी करिबो। सेहीपरि 15 तारिख एकादशी रे मध्य 144 धारा लागू करा जिवो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर एथर इंस्टाग्राम चलाइले दबाकू पड़िबो टंका आसुची नुआ फीचर सूचना अनुसार नुआ फीचर अनुजाई उपभोक्ता मानकू इंस्टाग्राम व्यवहार करबा पाई प्रति मासरे 89 टंका दबाकू पड़िबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर स्वच्छता उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्व राज्य रे प्रथम थर पाई आरंभ होइछि मुख्यमंत्री स्वच्छ सहर अवार्ड प्रतियोगिता। सेपटे स्वच्छता को नहीं राज्यर सबु एनएसी पौर संस्था और स्मार्ट सिटी भितरे एही प्रतियोगिता आरंभ हबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कोरोना टीका नेले मृत्यु आशंका कम सूचना अनुसार टीका नहीं नथिबा लोकमानक तुलना रे टीका नहीं थिबा लोकमानकर आईसीयू रे भर्ती हेबा किंबा मृत्यु आशंका 16 गुण कम बोली विशेषज्ञ माने परामर्श देथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कमिला ब्रिटानिया बिस्केट रो दाम सेपटे चलित वर्ष ताल तेल 54% महंगा होइथिबा बेले क्षीर 15% सेहीपरि शिल्प इंधन 35% महंगा होइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर जातिसंघ बैठक रे चीन को धोइला भारत कारण चीन विस्तारवाद नीति को टार्गेट करने सह अन्य देश को ऋण बाहाना रे निज अधीन को नेबा को कड़ा समालोचना करिछि भारत कारण दिनकू दिन चीन छोट देश मानक ऋण आकार रे टंका देई सेमानक उपरे दमन करुथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर पंचायत निर्वाचन पर ओडिशा रे हब पौर निर्वाचन संकेत देले राज्य सरकार सेपटे एप्रिल मासरे हब पौर निर्वाचन बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर 2022 बेलू देखा सिरिंज समस्या चेतावनी देला विश्व स्वास्थ्य संगठन कारण आसंता वर्ष विश्व रे प्राय 200 कोटी सिरिंज आवश्यकता थिबा बेले सही परिमाणर सिरिंज उत्पादित हबार संभावना नाही बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु सूचना मिलिछि। प्रति खबर कटक रे 263 कोटी टंकार अत्याधुनिक ओमफेड डायरी प्लांट रो लोकार्पित करिसेंती माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सेपटे एहा द्वारा ओडिशार 6 लाख दुग्ध चाषी उपकृत होई परिबे बोली जणा पड़िछि। प्रति खबर सारा देश रे ओडिशा प्रथम कारण ओडिशा विधानसभा देशर प्रथम जातीय ई विधानसभा सेपटे 1937 रु ए पर्यंत आगत समस्त बिल विधानसभार वेबसाइट रे उपलब्ध हबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर वाद विवाद मध्य पाकिस्तान सरकार नेले बड़ निष्पत्ति कारण पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद रे निर्माण होबाको जाउची प्रथम हिंदू मंदिर बोली जणा पड़िछि। प्रति खबर विश्व को कोरोना मुक्त करबा पई एवं शांति प्रतिष्ठा पई आसंता डिसेंबर 4 और
5 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତୁଆଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟେଟମ ଗାଁରେ ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମ ସନ୍ଦେହରେ ସରପଞ୍ଚ ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରମ୍ପରିକ କୋଚ୍ ବଦଳା ଯାଇ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରୁ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଡିଜି ଅଭୟଙ୍କୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେପଟେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ସେ ଅବସର ନେବେ। ଅବସର ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 8ଟି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୈଠକରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆତଙ୍କବାଦର ଗଡ଼ ହେବନି ବୋଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ସହିତ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଭଳି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଖବର ବିଷ ପାଲଟିଛି ଯମୁନା ନଦୀ ପାଣି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। କାରଣ ନଦୀରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ କାଟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ସେପଟେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନ ରହିବ ସେ ନେଇ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,270 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 50,400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ସିଆଡ଼େ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ମାନବ ଚାଲାଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେପଟେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଟିରେ ମିଶିବ 70 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ହିନ୍ଦ ସିନେମା। କାରଣ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ରେ ଅନେକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ତାରିଖ 20 ନଭେମ୍ବର 2021 ରହିଛି। ସେପଟେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର କରୋନା ଟିକା ନେଇ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ରାସନ ଚାଉଳ ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି
तांकु पेट्रोल गैस और राशन चाउल मिलिब नाही। एहार उद्देश्य लोकों को भैक्सीन लगाइबापी उत्साहित करबा बोली जना पड़िछि। सेपटे महाराष्ट्र औरंगाबाद प्रशासन एभली निष्पत्ति नैथिबार जना पड़िछि। प्रति खबर कोटिया पाई समस्त एक कारण ओडिशा और आंध्र मुख्यमंत्री आलोचना परे काली कोरापुट रे बसीथिला सर्वदलीय बैठक। एही बैठक रे बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस नेता माने सामिल होइथिले बोली जना पड़िछि। प्रति खबर आसुची पंचायत निर्वाचन एथर रास्ता मरामती नाही तो भोट मिलिब नाही। सूचना अनुसार घाटी रास्ता पालटिछि मरणा जनता। गाड़ी चलाइबाकू डरुचंती ड्राइवर कारण जास करबाकू मध्य भय करिलेनी लोक। गमनागमनर सुविधा पाई केंद्र सरकार एवं ओडिशा सरकार वार्षिक हजार हजार कोटी टंका खर्च करुथिले मध्य आज भी गजपति जिलार विभिन्न उपांत अंचल में पक्का रास्ता नथिबारु लोक माने चेतावनी देइचंती। जदि एथर रास्ता मरामती हब नाही ताहाले कोनोसी दल को भोट देबे नाही बोली जना पड़िछि। प्रति खबर ओडिशा रे दिन को दिन शीत बढ़िबारे लागिछि कारण राज्य रे 6टी सहर रे 15 डिग्री तले रात्रिर तापमात्रा रही। सेपटे 11 डिग्री सह आज दारिंगबाड़ी रे सबुठारु अधिक ठंडा अनुभूत होइथिबार जना पड़िछि। प्रति खबर सिंघु सीमांत रे 3 कृषि आईन विरोध रे प्रतिवाद करुथिबा जने कृषक काली रस्सी लगाई आत्महत्या करथिबार जना पड़िछि कारण केंद्र सरकार नुआ कृषि आईन को बातिल करुनथिबा बेले सेपटे दीर्घ दिन धरी ओडिशा ठु आरंभ करी देशर विभिन्न राज्यर चाषी भाई माने आंदोलन जारी रखिथिबार जना पड़िछि। प्रति खबर बिजु जनता दल को मिलिला बड़ आश्वस्ति। सूचना अनुसार विभिन्न जिला कमिटी एवं स्वतंत्र विकास परिषद अध्यक्ष भावे नियुक्ति होइथिबा 22 बीजेडी विधायक संविधानर अनुच्छेद 191(1) ए आधार रे अयोग्य नुहंती बोली भारतीय निर्वाचन आयोग स्पष्ट करथिबार जना पड़िछि। परवर्ती खबर पुरी श्रीमंदिर रे स्थायी प्रशासक नियुक्ति दियो। नवीन सरकार को एभली चिट्ठी लिखिचंती पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव बोली जना पड़िछि। खबर भूमिहीन चाषी को मिलिब 12,500 टंका। सूचना अनुसार ओडिशा सरकार गरीब चाषींकर विकास पाई कालिया योजना आरंभ करिसेंती। सेपटे कालिया योजना रे पुरी जिलार चाषी भाई को कालिया टंका 2000 प्रदान करा जाइथिबा बेले सेपटे आगामी 2 मास मध्यरे कालिया योजनार नेक्स्ट किस्ती टंका पठाजिब। एठी गोटे प्रश्न उठुची वर्तमान भूमिहीन चाषी को केबे मिलिब कालिया टंका। तो भूमिहीन चाषी को मध्य आसंता 2 मास परे कालिया योजना रे 12,500 टंका प्रदान करि पारंती नवीन सरकार बोली जना पड़िछि। प्रति खबर कोविड टीका प्रस्तुति रे भारत को सफलता मिलिछि कारण भारत रे प्रस्तुत कोविशील्ड और कोवाक्सिन टीका को ए पर्यंत 96टी देश मंजूरी प्रदान करिथिबार जना पड़िछि। संपूर्ण देखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे।